हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महंगी बिजली मजीद महंगी। बुनियादी टैरिफ में 7.12 रुपये फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। माहाना 200 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन 3 माह के लिए बच गए। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 7.12 रुपये इजाफे से 34.26 रुपये हो जाएगा। 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 39.15 रुपये हो जाएगा। 401 से 500 यूनिट का टैरिफ 41.36 रुपये पर पहुंच गया है। बिजली मजीद महंगी हो गई। बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई। माहाना 200 यूनिट तक वाले घरेलू सार्फिन को 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार दिया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे तक होगा। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 34 रुपए 26 पैसे होगा। माहाना 301 से 400 यूनिट का टैरिफ इजाफे से 39 रुपए 15 पैसे हो जाएगा। माहाना 401 से 500 यूनिट का टैरिफ 41 रुपए 36 पैसे होगा। माहाना 501 से 600 यूनिट का टैरिफ इजाफे से 42 रुपए 78 पैसे हो जाएगा। माहाना 601 से 700 यूनिट का टैरिफ 43 रुपए 92 पैसे होगा। माहाना 700 यूनिट से ज्यादा का टैरिफ इजाफे से 48 रुपए 84 पैसे रखा गया है। टैक्सों को मिलाकर स्लेब के हिसाब से फी यूनिट टैरिफ की कीमत बढ़ जाएगी। माहाना 50 यूनिट तक लाइफलाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट 3 रुपए 95 पैसे बरकरार रहेगा। माहाना 51 से 100 यूनिट तक लाइफलाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट 7 रुपए 74 पैसे बरकरार रहेगा। वफाकी हुकूमत बिजली के बुनियादी कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। वफाकी हुकूमत ने बिजली के यकसा टैरिफ के लिए नेपरा में दरख्वास्त दायर की थी। लाहौर में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल, सप्लाई बंद होने से आटे के बहरान का खदशा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल की। हुकूमत और फ्लोर मिल्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार। फ्लोर मिल्स में वाशिंग गुज़श्ता रोज़ ही बंद कर दी गई थी। आज से गंदम की पिसाई और मार्केट में आटे की सप्लाई भी बंद कर दी गई। दुकानों पर आटे के थैलों का स्टॉक तेजी से कम होने लगा। शहरियों के एक और नए बहरान का सामना करना पड़ सकता है। शहर में आटे के बहरान का खदशा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल। मार्केटों में आटे की सप्लाई बंद कर दी गई। लाहौर की 100 से ज्यादा फ्लोर मिलों में गंदम की पिसाई का अमल बंद करके मिलों को ताले लगा दिए गए। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसम रजा का कहना था कि जब तक विदहोल्डिंग टैक्स वापस नहीं लिया जाता मार्केट में आटे की सप्लाई नहीं करेंगे। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कहा, फाइलर होलसेलर पर 0.10%, रिटेलर पर 0.50% और फ्लोर मिल्स पर 5.5% की शरह से टैक्स का निफाज किया गया। इससे 20 किलो आटे का थैला 106 रुपए तक महंगा हो जाएगा। मैदा और फाइन आटे की कीमतों में भी 460 रुपए फी बोरी इजाफा हो जाएगा। आटा होलसेलर और डीलरशिप का नेटवर्क छोटे छोटे दुकानदार पर मुश्तमिल है, जिनकी अक्सरियत नॉन फाइलर है। हुकूमत और फ्लोर मिल्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। सोलर कनेक्शन के लिए मीटर की कीमत आसमान को छू गई। EMI मीटर की कीमत में बड़ा इजाफा। कीमत 43,000 से बढ़कर 65,000 रुपये तक जा पहुंची। लेस्को ने EMI मीटर की खरीदारी के लिए NOC का इजरा शुरू कर दिया। लेस्को के पास स्टॉक की कमी। सोलर कनेक्शन के लिए AM मीटर्स के लाजमी करार दिए जाने का बोझ भी सार्फिन उठाएंगे। AMI मीटर की कीमत में 100% इजाफा हो गया। कीमत 43,000 से बढ़ाकर 65,000 रुपए तक जा पहुंची। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने सोलर सिस्टम कनेक्शन के लिए AMI मीटर्स लाजमी करार दिए हैं। ताहम स्टॉक की कमी की वजह से मीटर्स की खरीदारी को आउटसोर्स कर दिया गया। जराये के मुताबिक लेस्को सार्फिन को AMI मीटर्स 45,000 रुपए में फरोख्त कर रही थी। ताहम अचानक पाबंदी लगने की वजह से मार्केट में मीटर्स की कीमतें बढ़ गईं। वाज़ेह रहे कि लेस्को की जानिब से AMI मीटर्स की खरीदारी के लिए NOC का उजरा शुरू कर दिया गया है, क्योंकि लेस्को की जानिब से ग्रीन हाई डायरेक्शनल मीटर्स की तनसीब पर अचानक पाबंदी लगाई गई। गुड गवर्नेंस की रेस में लाहौर फिर से पीछे रह गया। हुकूमती पॉलिसियों पर अमल दरामद में 35वें नंबर पर विराजमान। मंडी बहाउद्दीन पहले, हाफिजाबाद दूसरे और ननकाना तीसरे नंबर पर रहे। लाहौर इंतजामिया की कारकर्दगी सामने आ गई। लाहौर पीछे रह गया। हुकूमती पॉलिसी पर अमल दरामद कराने में लाहौर 35वें नंबर पर आया। पंजाब के तमाम अजला की 117 दिन की हतमी परफॉर्मेंस रिपोर्ट वजीर आला को पेश कर दी गई। वजीर आला के 32 इंस्टीट्यूशन पर अमल दरामद और अजला की स्कोरिंग मार्च में शुरू की गई। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कमेटी को तकाबली जायजा का हदफ दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर की इंतजामिया ने अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर 100 में से 58 नंबर हासिल किए। लाहौर की इंतजामिया 58 नंबर के साथ रैंकिंग में 35वें नंबर पर रही। रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन पहले, हाफिजाबाद दूसरे और ननकाना साहब तीसरे नंबर पर है। हुकूमत अपनी छत अपना घर मंसूबे के लिए कर्ज देगी। शहरी 7 साल में बिलासूद कर्ज की अदायगी अकसात में करेंगे। कम आमदन वाले अफराद ये कर्ज बैंक से हासिल कर सकेंगे।
پلاٹ کے مالکان کے لیے اچھی خبر، پلاٹ کے مالک شہری گھر بنانے کے لیے حکومت پنجاب سے بلا سود قرض حاصل کر سکیں گے۔ حکومت اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کے لیے قرض دے گی۔ شہری 7 سال میں بلا سود قرض کی ادائیگی ایک ساتھ میں کریں گے۔ حکومت 8 سے 15 لاکھ روپے کی رقم بطور قرض دے گی۔ کم آمدن والے افراد قرض بینک سے حاصل کر سکیں گے۔ حکومت قرض کی فراہمی میں قواعد و ضوابط پر کام کر رہی ہے۔ آن لائن پورٹل کے تحت بھی شہریوں سے درخواست لی جائے گی۔ کم آمدن والے افراد یہ قرض بینک سے حاصل کر سکیں گے۔ پنجاب کے طلباء میں موٹر سائیکل تقسیم کرنے کی تقریب، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ای بائکس کی چابیاں دی۔ 20,000 موٹر سائیکل بلا سود ماہانہ اقساط پر دی جائیں گی۔ 19,000 پیٹرول اور 1,000 ای بائکس شامل۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ ای بائکس دینے کا وعدہ 4 ماہ میں پورا کیا، پہلے فیز کا آغاز ہو گیا۔ پنجاب کے طلباء میں ای بائکس کی تقسیم کے حوالے سے خصوصی تقریب ہوئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے شرکت کی، طلباء کو ای بائکس کی چابیاں دیں۔ تقریب میں خطاب میں وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ طلباء ای بائکس دینے کا وعدہ کیا تھا، جسے پورا کر دیا۔ ہم نے ایک نمبر رکھا تھا پہلے 20,000 کے قریب، تو ہمیں جو رجسٹریشنز آئیں وہ اباؤٹ 190,000 کی تھیں۔ 1,90,000 کے قریب ہمیں رجسٹریشنز آئیں، 76,000 اپلیکیشنز آئیں ہمیں، اور اس کے اگینسٹ آج ہم 27,000 بائکس جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں بچوں کو پورے پنجاب کے اندر۔ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، تمام ڈسٹرکٹس کے لیے یہ ایکول جو ہے اس کی ڈسٹریبیوشن ہے انشاءاللہ تعالی بیسڈ آن دا پاپولیشن۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب کو آلودگی سے پاک صوبہ بنائیں گے، پیٹرول بائکس کو آہستہ آہستہ ختم کر کر ای بائکس کا رجحان پیدا کریں گے۔ ایکو فرینڈلی بسز ہیں جن کا آج ہم نے ایم او یو سائن کیا ہے، دنیا کی نمبر 1 کمپنی سے ہم اس کو لینے جا رہے ہیں، ٹاپ آف دا لائن کمپنی ہے وہ، اور ان ون گو 27 ای بسز دسمبر میں پاکستان آ جائیں گی، دسمبر میں وہ روڈز پہ آ جائیں گی، اور میرا خواب یہ ہے کہ ہر شہر میں اگر آپ کو ایک جگہ سے عوام کو دوسری جگہ جانا ہو تو اینڈ ٹو اینڈ پبلک ٹرانسپورٹ سلوشن جو ہے وہ ان کو ملے۔ وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب بلال اکبر کا کہنا تھا کہ ای لوڈر رکشہ لائسنس کا آغاز کر رہے ہیں۔ 27 ماحول دوست بسیں سپتمبر میں سڑکوں پر ہوں گی۔ کیمرامین رانا ایاز کے ساتھ مائدہ وحید، سٹی 42۔ جسٹس عالیہ نیلم نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی حیثیت سے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ پہلی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تعینات ہونے کا اعزاز حاصل ہو گیا۔ گورنر پنجاب نے چیف جسٹس عالیہ نیلم سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ پہلی خاتون چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مس عالیہ نیلم کی بطور چیف جسٹس حلف تقریب گورنر ہاؤس میں ہوئی۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر نے چیف جسٹس مس عالیہ نیلم سے عہدے کا حلف لیا۔ بحیثیت چیف جسٹس عدالت عالیہ صوبہ پنجاب کہ بحیثیت چیف جسٹس عدالت عالیہ صوبہ پنجاب میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق انجام دوں گی۔ تقریب حلف برداری میں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے خصوصی شرکت کی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس علی باقر نیفی، جسٹس عابد عزیز شیخ شریک ہوئے۔ جسٹس شمس محمود مرزا، جسٹس سید شہباز علی رضوی سمیت عدالت عالیہ کے دیگر ججز شریک ہوئے۔ تقریب میں صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری، آئی جی پنجاب، ہوم سیکرٹری، وکیل رہنما احسن بون، حفیظ الرحمان چودھری، ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ سمیت دیگر نے شرکت کی۔ چیف جسٹس مس عالیہ نیلم حلف برداری کے بعد لاہور ہائی کورٹ پہنچی تو پولیس کے چاقو چوان دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وکلاء نے جسٹس مس عالیہ نیلم کی بطور چیف جسٹس تعیناتی پر خوشی کا اظہار کیا۔ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کو پہلی خاتون چیف جسٹس بننے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں مدرسہ بتاؤں کہ جب سے میں نے وکالت شروع کی ہے میں نے جج صاحبہ کو دیکھا ہے کہ یہ وکالت کے طور پہ میں جانتا ہوں، یہ سول کوڈ میں، بینکنگ کوڈ میں، اینٹی کرپشن کورس، تمام کورس میں انہوں نے وکالت کی، اور بڑے اچھے طریقے سے اچھی شہرت سے انہوں نے وکالت کی۔ پنجاب میں پہلی دفعہ کسی جسٹس نے جو خاتون ہوں وہ چیف جسٹس کے طور پہ حلف اٹھایا ہو، تو اس حوالے سے یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ چیف منسٹر جو ہیں وہ بھی ایک خاتون ہیں۔ چیف جسٹس مس عالیہ نیلم کو ججز اور وکلاء کی جانب سے مبارکبادیں دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42 لاہور۔
पंजाब में सीनियर सिटीजन की वेलफेयर के लिए इकदाम। सीनियर सिटीजन को इलाज मुआवजा देने और दीगर मसाइल में मुआवनत के लिए कानून साजी का बिल महकमे कानून को इरसाल कर दिया गया। हुकूमत सीनियर सिटीजन को कौंसिल के जरिए मुआवनत का काम करेगी। बुरे अपराध की सुनी गई। महकमा सोशल वेलफेयर ने सीनियर सिटीजन को इलाज मुआवजे देने और दीगर मसाइल में मुआवनत के लिए कानून साजी का बिल महकमा कानून को इरसाल कर दिया। हुकूमत सीनियर सिटीजन की कौंसिल के जरिए मुआवनत का काम करेगी। कौंसिल महकमा सोशल वेलफेयर में बनाई जाएगी। कौंसिल सीनियर सिटीजन का डाटा इकट्ठा करेगी। कौंसिल सीनियर सिटीजन के इलाज, माली इमदाद और दीगर मसाइल में मुआवनत करेगी। बुजुर्ग अफराद पर मुकदमा दर्ज होने पर कानूनी मुआवनत भी फराहम की जाएगी। महकमा कानून ने बिल पर वर्किंग शुरू कर दी। वासा निकासियाब के लिए नई मशीनरी खरीदेगा। मशीनरी खरीदने के फंड्स 1 अरब 30 करोड़। वासा को हुकूमत रवां साल में 55 करोड़ फंड्स मुहैया करेगी। जेटिंग मशीन, ड्रेनों की सफाई के लिए हैवी मशीनरी खरीदी जाएगी। PC1 हुकूमत को इरसाल है। शहर में निकासियाब के लिए वासा नई मशीनरी खरीदेगा। वासा को हुकूमत रवां साल 55 करोड़ फंड्स मुहैया करेगी। वासा ने मशीनरी खरीदारी का PC1 हुकूमत को इरसाल कर दिया। मजमूई तौर पर वासा मशीनरी खरीदने की स्कीम 1 अरब 30 करोड़ से जायद है। हुकूमत की मंजूरी के बाद वासा 55 करोड़ के फंड से जेटिंग मशीनें, ड्रेनों की सफाई की हैवी मशीनरी खरीदेगा। तमाम टाउन्स के लिए नई मशीनरी की फराहमी मंसूबे का हिस्सा है। हर टाउन के लिए कम से कम 20 करोड़ जबकि ज्यादा से ज्यादा 40 करोड़ की मशीनरी खरीदी जाएगी। वासा PND से मंजूरी के बाद मशीनरी प्रोक्योरमेंट का टेंडर जारी करेगा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की स्लैब सामने आ गई। 6 लाख सालाना तनख्वाह लेने वालों पर विद होल्डिंग टैक्स 0 होगा। 12 लाख सालाना तनख्वाह पर 5%, 12 लाख से ऊपर तनख्वाह से 15% कटौती होगी। अकाउंटेंट जनरल को टैक्स वसूली के तरीकाकार से आगाह कर दिया गया। तनख्वाहदार तबके पर कितना टैक्स लगा है, स्लैब सामने आ गई। तनख्वाहों पर अंडर सेक्शन 149 के तहत टैक्स के इजाफे के लिए मरासला जारी कर दिया। रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर ने अकाउंट जनरल AG ऑफिस को टैक्स के इजाफे के हवाले से आगाह कर दिया। 6 लाख सालाना तनख्वाह लेने वालों पर विद होल्डिंग टैक्स 0 होगा। 6 से 12 लाख सालाना तनख्वाह पर 5% विद होल्डिंग टैक्स वसूल किया जाएगा। 12 से 22 लाख तक विद होल्डिंग टैक्स लिया जाएगा। 12 लाख से ऊपर सालाना तनख्वाह से 12% कटौती की जाएगी। 22 से 32 लाख तनख्वाह लेने वालों पर 1,80,000 फिक्स टैक्स आयद होगा। 22 लाख से ऊपर तनख्वाह लेने वालों पर 25% टैक्स आयद किया जाएगा। 41 लाख सालाना तनख्वाह पर 4,30,000 फिक्स्ड विद होल्डिंग टैक्स वसूल किया जाएगा। 41 लाख सालाना से ऊपर तनख्वाह लेने वालों को 35% विद होल्डिंग टैक्स अदा करना होगा। टाउनशिप में डेंगी हेल्थ के वर्कर्स ने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस के बाहर मुतालबात के हक में एहतजाज किया। भाटी गेट में गुज़श्ता रोज़ गिरने वाली छत के मुतासरीन भी वॉल सिटी इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज रहे। सब्ज़ाजार के शहरियों ने भी गैस की अदम फ़राहमी पर एहतजाज किया। डेंगी हेल्थ डिपार्टमेंट के वर्कर्स ने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस के बाहर मुतालबात के हक में एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि महकमे की जानिब से फील्ड में ड्यूटियां तो लगा दी जाती हैं मगर काम के लिए लॉजिस्टिक फ्राहम नहीं किए जाते। तमाम वर्कर्स अपनी जेब से ट्रांसपोर्ट, फ्यूल, मोबाइल सिम वगैरह के अखराजात उठा रहे हैं। वर्कर्स ने महकमा अफसरान और अपने मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी की। सब्जादार जगिया नागरा में सुई गैस की अदम दस्तियाबी का दरीना मसला है। मुजाहिरीन ने बर्तन और तवे उठाकर अनोखा एहतजाज किया। नन्हे मुजाहिरीन ने भी एहतजाज में अपना हिस्सा डाला। मुजाहिरीन का कहना है कि अरसा दराज से गैस की सप्लाई बंद है। बेवा औरत घर दे खर्चात पूरे नहीं होंदे, मैं कित्थों करा गैस सिलेंडर वाला मतलब। भाटी गेट में गुज़श्ता रोज गिरने वाली छत के मुतासरीन सिटी इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुतासरीन का कहना है कि पुराने घर अब रहने के काबिल नहीं रहे। घर की दीगर छतें भी खस्ताहाल हो चुकी हैं। शिकायत के बावजूद वाल सिटी इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। कोई भी हादसा हो सकता है तो आपकी मेहरबानी आप इसको आप रिपेयर करवा दें। तो उन्होंने उस टाइम सारा सर्वे किया और उसके बाद 4 सर्वे और भी किए। तो देख लें 3 साल गुजर गए हैं, अभी तक ना मतलब उनका सर्वे पूरा हुआ, ना वो हमारी बिल्डिंग बनी, ना उन्होंने हमारी कोई इमदाद की। इन्होंने हमें कुछ नहीं करके दिया, जिस वजह से मेरा भाई और मेरा 12 साला भतीजा हसनैन जो बल्बे के तले आके जान की बाजी हार। मुतासरीन ने हुकूमत से नोटिस लेते हुए मसला हल करने का मुतालबा कर दिया। जोहर टाउन G ब्लॉक का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फ़ाल। शदीद गर्मी में शहरियों को साफ पानी के हसूल में मुश्किलात। गोशे अंगूरी स्कीम शालीमार वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी 3 साल से बंद पड़ा है।
शहर के बेशतर इलाकों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद होने से शहरियों को साफ पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना है। जौहर टाउन जी ब्लॉक ग्राउंड में वाक़ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसदराज से गैर फाल है। मकीन पानी की सहूलत से महरूम हो गए। अहले इलाका ने बताया कि इसके इफ्तिताह के कुछ रोज बाद ही पानी की सप्लाई बंद हो गई थी। गोशा अंगूरी स्कीम शालीमार में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जामिया की अदम तवज्जो का शिकार है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मुकम्मल बंद होने से इलाका मकीनों को साफ पानी की किल्लत का सामना है। रहायशियों का कहना है कि दूर दराज से साफ पानी भर कर लाते हैं। बार बार दरख्वास्त करने के बाद भी इंतजामिया मसाइल हल नहीं कर रही। बहुत कंप्लेन वगैरह भी की है, चेयरमैन के पास भी गए हैं, एक्सचेंज सबके पास गए हैं, लेकिन कोई इधर भी सुनवाई नहीं हमारी हुई। लेकिन अभी तक इसका कुछ नहीं हुआ। तो मेहरबानी है हुकूमत की कि ये हमारा मामला जो है ठीक कर दें। गुरुमांगट रोड पर मौजूद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 1 साल गुजर जाने के बावजूद भी गैर फाल है। इलाका मकीन मौसम गर्मा में साफ पानी के लिए दर बदर हो गए। शहरियों का कहना है कि 1 साल से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की मशीनरी मौजूद नहीं। मुताद्दद बार मुतल्लिका महकमे को दरख्वास्त दी, लेकिन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की मशीनरी ठीक नहीं की गई। पंजाब पुलिस के DSPs ने असासे जाहिर न किए। गुज़श्ता कई बरसों की आमदन और असासे न बताए। IG पंजाब ने DSPs को असासे और ACR जमा करवाने का हुक्म दे दिया। 68 DSPs और मुतल्लिका अफसरान को मरासला जारी। असासाजात और कारकर्दगी रिपोर्ट मिलने के बाद अगले ओहदे पर तरक्की का जायजा लिया जाएगा। पंजाब पुलिस के DSPs अपनी तरक्की में खुद ही रुकावट बन गए। DSPs ने गुज़िश्ता कई बरसों से अपनी आमदनी और असासे जमा न करवाए। IG पंजाब ने DSPs को असासे और ACR जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। पंजाब पुलिस के 68 DSPs और मुतल्लिका अफसरान को मरासला जारी कर दिया गया। मरासले में तमाम DSPs से उनके नाम, तमाम असासाजात की तफसीलात तलब की गई हैं। फहरिस्त में DSPs में गजनफर अब्बास, शाहिद इकबाल, शकील अहमद खोकर, मियाँ अब्बास अहमद के नाम शामिल हैं। लाल मोहम्मद खोकर, जफर इकबाल, इमरान मुश्ताक, जफर इकबाल नकवी, रियाज अनवर का नाम भी फहरिस्त का हिस्सा है। DSP सादत अली, अब्दुल रहमान, फवाद अहमद, रजाक हुसैन, हाकिम अली समेत दीगर के नाम भी शामिल हैं। असासाजात और कारकर्दगी रिपोर्ट मिलने के बाद ही अगले ओहदे पर तरक्की का जायजा लिया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल हाउस बहरिया टाउन में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात हुई। मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर गुफ्तगू की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान को सूबे में पार्टी को मजबूत बनाने और फ़आल करने के हवाले से टास्क दे दिए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की मोची गेट का दौरा। आशूरा मुहर्रम के मरकजी जुलूस के रूट का जायजा लिया। आगा शाह हुसैन कजलिबाज समेत अहले तशय्यो अमायदीन से मुलाकात की। IG पंजाब के दौरे के मौके पर एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच जुल्फ़कार हमीद, CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक का बयाना, एडिशनल IG CTD वसीम सियाल समेत सीनियर अफसरान भी हमरा थे। IG पंजाब ने आशूरा मुहर्रम के मरकजी जुलूस के रूट्स पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक का बयाना ने IG पंजाब को सिक्योरिटी इंतजाम के बारे में ब्रीफिंग दी। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना का काबीना कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर के मेंबरान के हमरा निसार हवेली और करबला गामे शाह का दौरा। यौम आशूर के मरकजी जुलूस के रूट का मुआयना, सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा लिया गया। CCPO ने आगा शाह हुसैन कजलिबाज समेत मुंतज़मीन ने जुलूस व मजालिस से मुलाकात की। मुहर्रम उल हराम के दौरान भरपूर सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी करवाई गई। मुहर्रम उल हराम के दौरान क़याम अमन के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए गए। CCPO का कहना था कि मुहर्रम उल हराम की मजालिस और जुलूसों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। फेडरेशन रियल्टर्स एसोसिएशन लाहौर का प्रॉपर्टी टैक्सेस LDA की नाइंसाफियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। प्रॉपर्टी डीलर्स का कहना था कि रियल स्टेट बैरूनी सरमायाकारों का बेहतरीन जरिया था। रियल्टर्स एसोसिएशन लाहौर के ओहदेदार प्रॉपर्टी सेक्टर पर लगाए गए बेजा टैक्सेस के खिलाफ फट पड़े। चेयरमैन लाहौर रियल्टर्स एसोसिएशन नासिर जावेद का कहना है, हुक्मरानों की नाकस पॉलिसियों से मुल्क माशी तौर पर तबाह हो गया है। हम भी इस हक में है, वो हम तो नहीं एनओसी देते, वो आप देते हैं। आप उस अपनी प्लानिंग को दुरुस्त करें। माध्य एनओसी इन बड़े शहरों पे पाबंदी लगा देंगे, यहाँ सिर्फ वर्टिकल जो है वो डेवलपमेंट हो सकती है, बिल्डिंग्स बन सकती हैं। ये बेहंगम फैलाओ आज लाहौर मिलो फैल चुका है, इसमें कसूर हमारा तो नहीं है, आपके प्लानिंग डिवीजन का, आपके प्लानिंग करने वाले लोगों का है। लाहौर रियल्टर एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना था, मुल्क में तमाम कारोबार तबाह है। हुकूमत की नाकस पॉलिसियों से अब रियल एस्टेट में भी सरमायाकारी नहीं हो रही। सबसे बड़ी मैशत में जो सपोर्ट कर रहा है सेक्टर वो है रियल एस्टेट।
اس سے ریلیٹڈ بہت سی ایسی انڈسٹریز ہیں جو کہ ریئل اسٹیٹ سے منسلک ہیں. اتنے بڑے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بغیر مشاورت کے انہوں نے وہ تمام ٹیکسز امپوز کیے ہیں جو کہ کسی صورت میں بھی ہماری اس پوری کمیونٹی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. نہیں رہے, بہت سارے ڈیلروں کے چولہے 30-40% بجھ چکے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اگر اسی طرح ٹیکسیز اور یہ سارے معاملات چلتے رہے تو آنے والے اگلے 6 ماہ کے اندر میرا خیال ہے 50% آفیسز جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے اور لوگ سڑکوں پہ ہوں گے, چوراہوں پہ ہوں گے. ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم سڑکوں چوک چوراہوں پہ آ کے احتجاج کریں. جنرل سیکرٹری میاں فیاض نے کہا لیٹ فائلر کی نئی قسم نکال کر ٹیکسوں کو بڑھا دیا گیا. کروڑ روپے کا پلاٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر پہلے 1.5 لاکھ روپے ٹیکس ہوتا تھا, بڑھا کے اب یہ لے گئے 6-7 لاکھ روپے تک, ٹھیک ہے, اور یہ مزید بڑھانے کی طرف جا رہے ہیں. ہماری وزیر اعظم پاکستان سے درخواست ہے کہ غریب عوام کو مزید نہ پسا جائے, ان کا گلا نہ دبایا جائے. پریس کانفرنس میں ناصر جاوید, طاہر مسعود, میاں فیاض, میاں طلت, بلال منہاس, شفقت بندیشہ نے شرکت کی. کیمرامین ابوبکر شان کے ہمراہ سعید احمد, سٹی 42. لیبار ٹریننگ سینٹر ہربنسپورہ کیمپس میں فری آئی میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا گیا. بلڈ پریشر, شوگر, ہیپاٹائٹس بی, آنکھوں اور دیگر ٹیسٹ کی سہولیات فراہم کی گئیں. لائف کیئر ہسپتال کی جانب سے لیبار ٹریننگ سینٹر ہربنسپورہ کیمپس میں فری آئی میڈیکل کیمپ لگایا گیا. سی ای او لیبار بو علی شاہ نے کیمپ کا افتتاح کیا. کیمپ میں بلڈ پریشر, شوگر, ہیپاٹائٹس بی, آنکھوں سمیت دیگر ٹیسٹ کی سہولت فراہم کی گئی. سی ای او لیبار کا کہنا تھا فری میڈیکل کیمپ میں اسٹاف سمیت علاقہ بھر سے مکینوں نے طبی معائنہ کروایا ہے. یہ ہمارا محمد پرویز ملک ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ہے ہربنسپورہ, جہاں پر میں بہت شکر گزار ہوں لائف کیئر ٹرسٹ کا, جہاں سے ڈاکٹر ذیشان اور ڈاکٹر زین تشریف لائے ہیں, اور یہ 2 دن کا کیمپ ادھر لگایا گیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو ٹرینیز ہیں وہ, ان کی فیملیز, ہمارا جو سٹاف ہے اور ان کی فیملیز, ان سب کا ادھر فری ٹریٹمنٹ کیا جائے. لائف کیئر ہسپتال کے ڈاکٹر ذیشان کا کہنا تھا کہ ایسے اقدامات بہت سے مریضوں کو مفت علاج کرانے کی سہولت فراہم کرتے ہیں. ہم لوگ ایگزامینیشن کر رہے ہیں, ایگزامینیشن آف آئی, انٹیریئر چیمبر کی ریفلیکشن کی جا رہی ہے, ویژول ایکویٹی کی جا رہی ہے, انٹرا آکولر پریشر چیک کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ نیئر اینڈ ڈسٹینس کی گلاسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں, اور جو آئی سے ریلیٹڈ میڈیسن ہے وہ کمپلیٹلی پرووائڈ کی جا رہی ہے ان شیپ آف ڈراپس, کسی کو آئرن سیرپس چاہیے, اور ملٹیپل میڈیسن دی جا رہی ہیں. فری میڈیکل کیمپ میں مریضوں کو این کے اور مفت ادویات فراہم کی گئیں. کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ اکثر سجاد, سٹی 42. کہ یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا کے طلباء کی تھیسس نمائش کا انعقاد. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے افتتاح کیا. فیشن, انٹیریئر اور ٹیکسٹائل ڈیزائن کے 30 سے زائد طلباء نے پروجیکٹ پیش کیے. صوبائی وزیر تعلیم سمیت شرکاء نے طلباء کے پروجیکٹس کو سراہا. یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا کے شعبہ اسکول آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کے طلباء کی سالانہ تھیسس نمائش الحمرہ آرٹ گیلری میں ہوئی. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے نمائش کا افتتاح کیا. وائس چانسلر یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا میاں عمران مسعود, وائس چیئر پرسن ہنا صادق نے طلباء کے پروجیکٹ کو خوب سراہا. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کہنا تھا کہ نمائش میں طلباء کا کام دیکھ کر بے حد خوشی ہو رہی ہے. طلباء میں ملک کا نام عالمی سطح پر روشن کرنے کا جذبہ اور اسکیل موجود ہے. بڑا فینومینل کام ہے, اور ہم ایجوکیشن کے اندر وی ول یوٹیلائز دیز the work that these girls have done, the boys have done, and see how practical it is so we can implement it at scale. وائس چانسلر یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا میاں عمران مسعود کا کہنا تھا کہ طلباء نے 4 سال میں جو سیکھا آج ان کا عملی کام ان کی محنت کو ظاہر کر رہا ہے. اپنے بچوں کو ہنر کی تعلیم دے دیں, وہ جب یہاں سے گریجویٹ ہو جائیں اور مارکیٹ میں جائیں تو پاکستان کی اکانومی میں وہ اضافہ کریں اور انٹرنیشنل ورلڈ میں اور انٹرنیشنل فیشن کی دنیا میں اپنا ایک نام اور مقام حاصل کریں. طلبہ کا کہنا تھا کہ ہم نے مختلف آئیڈیاز کو فیشن اور اسٹائل کے ذریعے پیش کرنے کی کوشش کی. گارمنٹس میں آپ کو بہت سارا ویسٹیج نظر آئے گا. فیبرک کا ویسٹ ہے, تھریڈ کا ویسٹ ہے, بٹنز کا ویسٹیج ہے, ایون دیٹ پیچ ورک ہیں جو ڈفرینٹ ویسٹیج چیزوں سے بنے ہوئے ہیں. ریفلیکٹیو فیبرکس یوز کیے اور ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کیے اپنے فیبرکس کے اوپر, جن کے تھرو میں نے اپنا کام شو کروایا, اور میں نے اپنے ڈفرینٹ ایلیمنٹس یوز کیے جو میرے ابھی فیبرک پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. بہت فیبولس مٹیریلز ہیں, فیبولس ڈیزائنز ہیں. اس میں آپ اپنی فیملی جب آپ حصہ لیں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ یہ مٹیریلز کے ساتھ کیسے کیسے آپ پلے کر سکتے ہیں. یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا کے اسکول آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کے زیر اہتمام تھیسس نمائش میں فیکلٹی, طلباء اور شہریوں کی بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے. افشاں رضوان, سٹی 42 لاہور.
بابر کلب نے دوستانہ ٹی20 میچ میں شاہین کلب کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ فاتح ٹیم کے عبدالرحمان نے 91 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ شاہین کلب نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 181 رنز بنائے۔ سرفراز نے 67، شاہد گلو نے 35 اور فرحان نے 29 رن سکور کیے، جبکہ بابر کلب کی جانب سے ابراہیم نے 3، نذیر نے 2، فیضان سرمد اور سلطان نے 1 وکٹ حاصل کی۔ بابر کرکٹ کلب نے ہدف 6 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ عبدالرحمان نے 91 اور سجاد نے 35 رنز بنائے۔ فہیم نے 3، سلمان اور ساجد نے 1 وکٹ حاصل کی۔ فقیر حسین میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں 3 میچوں کا فیصلہ۔ نمایاں کارکردگی کے حامل جونیئر اور سینئر کھلاڑیوں میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے۔ نشتر پاک جمنیزیم ہال میں منعقدہ ٹورنامنٹ کے پہلے میچ میں سول جج محمد وسیم اور ڈی آئی جی گوہر نفیس کی جوڑی نے راجہ اختر اور رانا مقصود کو اسٹریٹ سیٹس میں ہرا دیا۔ دوسرے میچ میں سخی سرور اور ملک شبیر نے مجتبیٰ چودھری اور غلام مصطفیٰ کے خلاف فتح سمیٹی۔ تیسرے میچ میں شجاعت علی اور محمد توقیر نے رانا عرفان اور محمد خالد کو شکست دے کر میچ اپنے نام کیا۔ اس موقع پر اللہ جانتا ٹرسٹ کی جانب سے بیڈمنٹن کے شوقین سینئر اور جونیئر کھلاڑیوں کے ساتھ ٹیبل ٹینس اور کراٹے کیمپ میں شریک بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔